कौन सांग माने गणेश पूजा एथर करदवा हां करदवा तू कौन कहू एटा कौन भाई सब बळे गोटे फ्री फायर खेलला छापटा पकेई कौन कहू चालना चादर आडे करदवा जीवा चलो जीवा चांदा देबा आ जीवा भाई माने चांदा तो आदे ही गला मेरा भाई 3000 दिया गला आ गाँ बजी आ सेटा भी हबो ए डीजे पे एडवांस दिया सइलाणी भाई साग भाउज आ साउ भाउज न आसिने कोन कोन सुला हबो साउ भाउज आसी आ कोन कहउछ ना ठीक अछि ठीक अछि ना ठीक अछि ओ भाई भाई अरे से गणेश पूजा करतनी डीजे आनतनी प्लस साग भाउज आनतनी कोन को सांग माने आमे भी करिया ना कोन हां हां आले करिया करिया तो से साग भाउज आनतंदी आमे निशा वर आमे डीजे भी आनिबा ना आमे ग्रीन डीजे आनिबा भोजी दबा भोजी दबा ता सहित मेलोडी भी करिया हैला चलो कोन कहउछ आला गां देखो चलो चलो ए पो आमे गणेश पूजा करछु चांदा अछि ना दउनु 10 टका नबो 10 टका देबू दा किछि गाल मा खाइ देबू ओ भइचु हां आमे गणेश पूजा करछु चांदा देबू हां आउ भोजी खाइ आसीबू केते टका देबू कोन हूं कहछु पैसा देबू रे नहीं ता सब खाली हूं कहछु किछि दबा ना खाली हूं कहछु गणेश पूजा करछु चांदा दे पॉकेट रे पैसा दिला गली पड़ हौ भोग खाइबा आसीबा चांदा तो आदे गला आउ मेढ पई पैसा दे दबा आउ डीजे पई पैसा दे दबा आ गाँ भोजरा तो देखिबा यदि हेला करिया न नहीं खिचड़ी डालमा करी दे दबा आ भाई निशा मोरा सीता आसीबो आसीबो सब तो हेई गला आउ साउ भाजू देई दिजंती पैसा मन मन कोइ तो तोर आउ कोन कहू खाइबार टिके हला प्रॉब्लम अछि गोटे शॉर्ट कर दवा दिन सब पास्ता करिवानी ना पास्ता करिया ना पास्ता करिया कहू हां पास्ता करिया बड़ पिला कॉल कर से पैसा किछि पठेबे हो राम भाई फोन कर हौ करछु ଆଉ ଭାଇ ଗଣେଶ ପୂଜାଟା ହଉଛି କଣ ଟଙ୍କା 1000 ଅଛି ନା ପଠୁଅ ହଁ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ହଁ ଦେଇଦିଅ ହଉ ରାମ ଭାଇ ତ ଦେଲା ଆଉ କିଏ ଅଛି ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ଫୋନ କରନ ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ଆଉ କଣ ଟେ ଛୁଆ କଥା ଟିକେ ବୁଝ ଆଉ ପଇସା ଟିକେ ସର୍ଟ ହଉଛି 2-3 ହଜାର ଟଙ୍କା ପଠୁଅ ହଁ ସାହୁ ଭାଉଜ ଆସିବେ ପଠୁଅ ଟିକେ ହଁ ପଠେଇଦବ ରେଡି ତ ରେଡି आ भसान टा ବାଗେଇ କରିବା ନା ସେଇ ପିଲା ଅନେଇଥିବେ ଅନେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ସାହି ପିଲା ଅନେଇକି ଥିବେ 10,000 ତ ଘରେ ପଛେ ଘାଟିଆ ଆଜି ଆଉ ହଁ ଚାଲ ଭାଇ ତମମାନେ ଏଠି ବସତ ତାଙ୍କ ପିଲା ସବୁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିକି 10,000 ଆଣି କଣ ଘରେ ପୁରେଇ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବ ନା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଖେଳିବ ବେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବୋଧେ ଚାଲନା କଣ କରିବା ନା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆସ ଭାଇ ଚାଲ ଚାଲ ତୁମେ ହିଁ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବ ଆମେ ସତରେ ତମେ କଣ କରୁଛ କି ବେ ଆମର ସାହୁ ଭାଉଜ ଆସିବେ ଆମର ନିଶା ମାରଣା ଏବେ ଆମର ପନିର ତୁମର କି ପନିର କରିବ ଖିଚଡି ଜିରା ରାଇସ୍ ଆରେ ଆରେ ତମେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ଆଣିବୁ ତମର କଣ ଆଣିବ ଯାହାର ଭୋଜିରେ ଖେଚୁଡି ଦେବେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ଆଣିବେ ତମର ବସାନେ କିଟି ଜାଣିବ ତମର 10 ପୂଜା ଆସିବ ତମର 10 ପୂଜା ହେଲେ କଣ ଆମ ଗାଁ ତ ପଶିବନି ଯାହା ବେଚା ଦେଖେଇ ତମ ପୂଜା ବେଳେ ଆମେ କଣ କରିପାରୁ ଖିଚିଡି ଦଉଛ ସେଇଥିରେ ଆମେ ତ ବସାଲେ କମ୍ପିଟିସନ କରିବ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଖିଚଡି ଖିଚିଡି